नमस्कार बंधुगण रामंकु काहींकी पत्नी विच्छेदर दुख भोगिबाकु पड़िथिला। जानिबा रामायणर से गुप्त सत्य। रामायण केवल एक पुराण किंवदंती नुहे, यह मानव जीवनर सबुठारु कठिन सत्य, दुख, कर्तव्य और नीतिर गभीर ग्रंथ। राम और सीतांक संपर्क एक आदर्शर लक्षण, किंतु एही दुख रामायणर सबुठारु शिक्षा देइथाए। काहींकी पत्नी विच्छेद दुख प्रभु रामंकु भोगिबाकु पड़िथिला। काहींकी राम सीतांकु त्याग करथिले। काहींकी राम धर्मकु पत्नीठु अधिक गुरुत्व देउथिले। काहींकी सीतांकु जंगलर कष्ट भोगिबाकु पड़िथिला। आज आमे एही विषय भिडियो माध्यम आलोचना करिबा। राम और सीतांक संपर्क साधारण मनीष प्रेम नुहे, तांक मध्यरे थिला पवित्रता, भारतीय दाम्पत्य आदर्श, एकाग्र प्रेम, दायित्व और धर्म। सीतांकु पाइबा पई राम धनुष भांगिबा मात्रे जनकंक चक्षुरे धर्म पालनर आदर्श पुरुष देखागले। सीता मने मने कहिथिले, एही पुरुष मोर प्राणनाथ हेबे। एही प्रेम एते गभीर जे जीवनर सबुठारु कठिन परीक्षारे मध्य राम सीता प्रेम को छाड़ी नथिले, किंतु धर्मर नियम को छाड़ीदेले। अयोध्या को छाड़िले, एकाठी 14 वर्षर वनवास भोगिले। जेबे कैकेयी राम को वनवास भोगिबाकू देइथिले, सीता एक क्षण मध्य विचार कले नाही। से कहिथिले, जेउठारे राम अछंती सेठारे मोर अयोध्या। एहा थिला पत्नीर प्रेम, एवं एहाकू हातछड़ा करिबा रामक पई परे असहनीय दुख हेब। 14 वर्षर संघर्ष, असुविधा, युद्ध और दुख, सीता मध्य समस्त दुखरे भागीदारी थिले। एही संघर्षरे रामक पत्नी प्रेम आउ गभीर हेला, किंतु राम जानि नथिले जे एही प्रेम को परे सबुठारु कठिन परीक्षा पाइबाकू पड़िबो। तृतीय अध्याय, रावणଙ୍କ हरण। घटनार मूल कारण। शूर्पणेखाଙ୍କ अपमान परे रावणଙ୍କ मनरे अग्नि जलिला। मरीचंकु सुवर्ण हरिणर रूपरे पठाई सीतांकु फांदरे पकाइले। सीतांक आग्रह बढ़िला। लक्ष्मणंकर सेई फादकू भांगी सीता साप एवं रावणंकर भेषरे आसी पहुँचिले। सबुकिछि एक दुखद अयोध्यार अध्यायर आरंभ हेला। रामंक पई सीता प्राण, किंतु रावण सीतांकु हरिनेला। कहिबाकू हेले एठारु आरंभ हेला रामंक प्रेम धर्म मध्यरे असली युद्ध। चतुर्थ अध्याय, लंका युद्ध। जीवनर सबुठारु कठिन युद्ध। रामंक पई एही युद्ध केवल दानव विरोधरे युद्ध नुहे, एहा थिला पत्नींक प्राणपणर रक्षा, नीतिर पक्षरे युद्ध, अधर्म भसाइबार ज्ञापक, मानवीय मूल्यर परीक्षा। हनुमानंक पराक्रम, वानर सेनांक त्याग, विभीषणंक सहयोग रामंक भितरे थिबा वेदना को कमाई पारिला नाही। राम एक बार एकाकी मनीष थिले, जाहांक मनरे थिला, मोर सीता केउंठी, से केमिति अछंती, मु समयरे पहुंची पारिबिनी कि। जीवनर सबुठारु कठिन युद्धरे राम केवल योद्धा नुहे, सीतांक पति मध्य थिले। पंचम अध्याय, अग्नि परीक्षा। प्रजार संदेहर रावणर निहत हेला। सीता स्वाधीन हेले, किंतु समस्या एठी आरंभ हेला। केतेक लोक, विशेषतः अयोध्यारे केतेक लुचाइथिबा मन सीतांक पवित्रता प्रति संदेह कले। एही संदेह को दूर करिबा पई सीता अग्नि परीक्षा देले। सीता अग्निरे प्रवेश कला बेले धर्मदेवता तांकू फेराई नेले। एहा प्रमाण थिला सीता कमली भली पवित्र, किंतु प्रजार उपरे बसुथिबा किछि अज्ञानी माने संदेह को छाड़िले नाही। एही संदेह रामंक जीवन को भविष्यत सबुठारु बड़ छोट देव। रामंक राज्याभिषेक, किंतु मनरे दुख। षष्ठ अध्याय, अयोध्या उल्लासित। राम फेरिले, सीता पुनः साम्राज्यर राणी हेले, किंतु राम मनरे शांति पाइले नाही। से जानुथिले प्रजा तांक देवबंधु, तांक राजा को भल पाए, किंतु प्रजा जदि राज्य पत्नी को संदेह करिवे, तेबे तांक शासन सदा छायामया होई रहिबो।
ଦେବୀର ସନ୍ଦେହ ରାମଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା। ଏକ ଧୋବୀ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିଲା, ମୁଁ ରାମ ନୁହେଁ, ଯିଏ ପତ୍ନୀକୁ ଅନ୍ୟର ଘରକୁ ଆଣି ଗ୍ରହଣ କରିବି। ଏହି ବାକ୍ୟ ବାୟୁରେ ପହଞ୍ଚି ରାମଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼ିଲା। ଏହା ତାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା। ଏବେ ରାମ ମନେ ମନେ କହିଲେ, ଯଦି ମୋ ପ୍ରଜା ମୋ ଉପରେ ଭରସା ନଥାଏ, ତେବେ ମୁଁ କିପରି ରାଜା? ଅଷ୍ଟମ ଅଧ୍ୟାୟ। ରାଜଧର୍ମ ମନଧର୍ମ ସବୁଠାରୁ କଠିନ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ରାମ ରାଜା, ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା ପ୍ରଜାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସର ରକ୍ଷା। ସେ ମନେ ମନେ ଜାଣିଥିଲେ ସୀତା ପବିତ୍ର, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଜା ଯଦି ସନ୍ଦେହ କରିବେ ତେବେ ରାମର ରାଜଧର୍ମ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଏଠାରେ ଆସିଲା ରାମାୟଣର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ, ଧର୍ମ ଓ ପ୍ରେମର ଯୁଦ୍ଧ। ରାମଙ୍କ ମନ ଦୁଃଖ ଖଣ୍ଡ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏକ ଖଣ୍ଡ ମୋର ପ୍ରେମ, ମୋର ସୀତା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଖଣ୍ଡ ମୋର ପ୍ରଜାର ବିଶ୍ୱାସ, ମୋର ଧର୍ମ। ରାମ ଜାଣୁଥିଲେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ରାଜାର ଜୀବନ ନିଜର ନୁହେଁ, ପ୍ରଜାର। ସୀତାଙ୍କୁ ବନକୁ ପଠାଇବା ରାମାୟଣର ସବୁଠାରୁ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଅଧ୍ୟାୟ। ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ଡାକି କହିଲେ, ସୀତାକୁ ବନକୁ ନେଇଯାଅ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଦୁଃଖରେ ସ୍ତବ୍ଧ। କହିବାକୁ ଶକ୍ତି ନାହିଁ, କାନ୍ଦିବାକୁ ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ସୀତା ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିନ୍ତୁ ରାମଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଅବିଚଳ। ଜଙ୍ଗଲରେ ସୀତା ବସିଲେ ଓ ମା ଭୂମିର କୋଳରେ ଲବକୁଶଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ହେଲା। ରାମଙ୍କ ନିଜର ବେଦନା ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ସମସ୍ତେ ଭାବିଲେ ରାମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ, ତାଙ୍କୁ କିଛି ହେଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ କ'ଣ? ରାମ ସବୁ ରାତି ଏକାକୀ କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ରାଜମହଲ ବିଚ୍ଛେଦର ଶୂନ୍ୟତାରେ ବର୍ଣ୍ଣହୀନ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ତାଙ୍କ ସୀତା ବିନା ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ରାମ ତାଙ୍କ ପ୍ରଜାଙ୍କ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ହଟାଇବା ପାଇଁ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରାଇଲେ। ଲବକୁଶଙ୍କ ଜନ୍ମ, ଧର୍ମର ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ। ବାଲ୍ମୀକି ମୁନିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ସୀତା 2 ଜଣ ପୁଅଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ଲବ ଓ କୁଶ ଏକ ପବିତ୍ର ପରିବେଶରେ ଲାଳିତ ପାଳିତ ହେଲେ। ତାଙ୍କ ରକ୍ତେ ରାମଙ୍କ ପରାକ୍ରମ, ସୀତାଙ୍କ ଧର୍ମ ପାଳନ, ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ଜ୍ଞାନ, 3ଟି ଶକ୍ତି ମିଶିଗଲା। ଲବକୁଶଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ, ରାମଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି, ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ପାଇଁ। ରାମଙ୍କ ଘୋଡ଼ା ବନକୁ ଆସିଥିଲା, ଲବକୁଶ ତାହାକୁ ବନ୍ଦିଲେ। ଏଠାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ରାମ ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଜଣା ଯୁଦ୍ଧ। ରାମ ଜାଣିଥିଲେ ନାହିଁ ଏହି ଯୋଦ୍ଧା 2 ଜଣ ତାଙ୍କ ନିଜ ପୁଅ। 13 ଅଧ୍ୟାୟ। ଅନ୍ତିମ ମିଳନ। ଦୁଃଖରେ ଶାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଚ୍ଛେଦ ଅବିଚଳ। ଯେବେ ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା, ରାମ ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ। ସେ ଭାବିଥିଲେ ଏବେ ସୀତା ଫେରିବେ, କିନ୍ତୁ ସୀତା ପୁନଃ ପ୍ରଜାର ସମ୍ମୁଖରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ। ସୀତାମା ଭୂମିକୁ କହିଲେ, ଯଦି ମୁଁ ପବିତ୍ର, ତେବେ ମୋତେ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଭୂମିମା ସୀତାଙ୍କୁ କୋଳେଇ ନେଲେ। ରାମ ମାଟିକୁ ପତନ କରି କାନ୍ଦିଲେ। ଏହା ସୀତାଙ୍କର ଶେଷ ଦର୍ଶନ। ରାମଙ୍କ ଶେଷ କଥା, ଜୀବନ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ। ରାମ ଜୀବନରେ ଶେଷ ଦିନରେ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ଧର୍ମ ପାଳିଲି, ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କଲି, କିନ୍ତୁ ମୋର ସୀତାଙ୍କୁ ହରାଇଲି। ଧର୍ମ ଜିତିଲା, କିନ୍ତୁ ରାମ ହାରିଗଲେ। ଏହା ହେଉଛି ରାମାୟଣର ସବୁଠାରୁ ଗଭୀର ପାଠ। ଯାହା ଆମେ ଶିଖିଥାଉ, ରାମାୟଣ ଆମକୁ ଶିଖାଏ। ଧର୍ମ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼, କିନ୍ତୁ ଏହା ମଣିଷର ହୃଦୟକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇପାରେ। ବଡ଼ ବିପଦ ସହିତ ବଡ଼ ତ୍ୟାଗ ଆସେ। ରାଜା ସବୁ ତ୍ୟାଗର ନିଦର୍ଶନ। ପ୍ରେମ ଅବିନାଶୀ, କିନ୍ତୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମୟରେ ନିଜ ପ୍ରେମକୁ ମଧ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରାଇ ଦେଇଥାଏ। ସୀତା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରତୀକ, ତ୍ୟାଗ, ପବିତ୍ରତା ଓ ଶକ୍ତିର। ରାମ ମଣିଷ ଓ ଦେବତାର ମଧ୍ୟସ୍ଥ। ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଓ ମାନବୀୟ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବେ। ରହିଲି। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।